because we're going somewhere. Later na ako i-checkan ninyo guys akong asa ta, magpagwapa sa ta. So, dali-dali lang ni ha. Very simple lang ni kay. Dapat dili naman ko mag-makeup kay gabi idan, no? Pero kailangan lakado ta as always, everywhere, anywhere, anytime. Apply lang ta og Gradient Glow Filter. Opa, glowing na kaayo. Next is our skin tint. Very light lang yun guys. Kay, basig kaabot na mo dito. Tinison ra ko ni, kay matulog na. Sige, ay ako na lang i-checkan ninyo. We are going to Manila guys. Kaya i-take exam ako ang boyfriend and nagkuyog lang ko. Kay ganahan ko mula Hopefully, ma-meet na ako mga friends dito. Kay it's been 2 years. And magbutang na tag very, very light lang nga eyeshadow para murag dili. Tapot lang, girl. Feel man ako mag-pink blush karon day. Mag-pink blush ha. Tagimingo ko ani guys. Uy, favorite kanina ako before. Grabe sa jug pigment ha. I love it. Ay, super! Next, mag-contour ta sa tog nose day kay murag. Grabe naman kapatag yan. Form lang na to gamay good para dili sad para nakadapa na lang talaga. Butang na tagamay concealer para malimpyo nga tuwang under eyes. Dili bisto nga murag puyat kay taday. Perfect! Tay cycle sa akong lashes. Mascara, our very, very favorite mascara from O2O. Now, mag-powder na tayo using ano. Pinakadako nga powder day from Pudayer. Ay, Pudayer? So, sa di nyo na ko madala kay very dako kaayo eh. Mag-add lang tawag powder blush para medyo klaro, medyo putok ang blush. So, let's put on some powder matte highlighter para dili kayo very harsh. Here. Sa mo na, be? Magbutang lang tag very light nga eyeliner. Wala na perfect. Okay, lip gloss ang tabi because we need to go. Here's the final look. Be back. Okay, this is the final look, guys. Mas okay na lagi rin